سلام و درود، خیلی خوش اومدید به کانال دلست بتل. امیدوارم هر جا که هستید حالتون واقعا خوب باشه. محمد هستم و رسیدیم به قسمت دهم واکترو داگما 2. توی اپیزود قبلی دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد. نزدیک به 2-3 تا از کوئست های بازی رو انجام دادیم که یکی از مهمتریناش مربوط به همون مجلس تاج گذاری بود که دیدیم که حاکم دروغین سیستم کنترل جمعی انگار راه انداخته بود. پیشنهاد میکنم که حتما ببینید اگه ندیدید، لینکش همین بالای ویدیو براتون میاد، ببینید تا متوجه بشید تا اینجا چه اتفاقاتی افتاده. این بایسون هم داره خودشو پاره میکنه. بیا اینجا. خب توی این اپیزود هم میخوایم بریم سراغ ادامه این کوئست که اگه یادتون باشه توی اپیزود قبلی نصف بیشترش رو انجام دادیم و دیگه نشد به خاطر اینکه ویدیو خیلی داشت طولانی میشد تمامش کردم. توی این اپیزود هم میخوایم بریم تمامش کنیم دیگه، که فکر کنم باید بریم توی قاری یکم زغال سنگ پیدا کنیم برای این دوستای عزیزمون و ادامهش هم این کوئست هم دیگه به ترتیب انجام میدیم تا آخر اگه وقت بشه. و در مورد این کوئست هانت فورد جدیت اورب، اینو واقعا نمیدونستم که باید چی کار بکنم و همونطور هم که میبینید بازی اصلا هیچ راهنمایی نکرده در موردش و باید فقط بریم این جدیت اورب رو خودمون پیدا کنیم و چون هیچ ایده‌ای در موردش نداشتم مجبور شدم که یه سرچی بزنم در موردش و کمی اطلاعات ازش به دست آوردم و فهمیدم که باید چیکار کنیم که حالا در ادامه به شما هم میگم و راهنماییتون میکنم که دیگه چیکار کنیم برای این. خب دیگه هیچ حرف اضافی نمیمونه، بریم سراغ بازی. خب حالا بریم. توی اپیزود قبلی هم دیدیم که اومدیم به این شهر باکباتال که واقعا شهر دهن سرویس کنیه، خیلی افتضاح. یعنی دشمنایی که توشن افتضاحن، خیلی سگن و پاره شدم تا بالاخره رسیدم به باکباتال. بیا این یه نمونهش. پرد شد پایین. اوه کشتن هم اصلا. خب به سلامتی قراره دوباره خیلی بمیریم که نه، البته من بمیرم شما بخندیم. خوبه برم اول توی همون قسمت باکباتال که بودم بخوابم بعد بیام سراغ این کوئست، چون جونمون خیلی کمه. اپیزود قبلی پارمون کردم. آره دوباره آوردمون اینجا. ببینم بهتره همینجا بگیریم بچپیم. یا اول فاز برای یه رست 10,000 تا گلد از ما میگیری؟ واقعا هیچ حرفی ندارم. بذارید ببینم شاید یه جای دیگه باشه این اطراف که بتونیم بریم بکپیم. چه خبره؟ پول خون پدره تو از ما میخوای؟ بذارید ببینم اینجا میگه یه تخت خواب هست. بذارید اینجا رو مارک کنم بریم این سمت. خیلی داره گرون میگه. زهر ما. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. ببینیم اینجا چه جوریه. خب این واقعا دیگه به نظرم خیلی بهتر از اونه. 2,000 تا گل بیشتر نمیگه. خب تا فردا صبح بگیریم بکپیم. خب کپه مرگو گذاشتیم الانم که بیدار شدیم. خب بریم دنبال بدبختیمون. خب بذارید ببینم چه اینو من میزنم. ببینم آیتم چی ها داریم. هیچی خون نداریم انصافا. اینو داریم.
کلی هم چرت و پرت داریم که باید بفروشم. خب یه نکته ای هم که هست اینه که باید برم یه سرچ بزنم ببینم بهترین لباس و تجهیزاتی که میخوایم بگیریم کدوم قسمت مپه. برم همین اول کاری بگیرم، واقعا نیاز دارم. مابای بازی اینجا به شدت قویان و واقعا هم باید بریم بگیریم. چقدر بچه ها کند میان. بریم دنبال این ام بایستنه. 6.5 hours later. خب بالاخره با کلی پارگی رسیدیم به غار که براتون اسکیپش کردم. اینا رو هم بکشم. اوه 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 سم زده. چقدر ما ضعیفیم در مقابل این. آرد بکنم نکبت. اینم از تو بلند شو خون بدی به ما. خوب سم زده به اینو بزنیم خوب شیم سری. خوبه حداقل یه نفر هست که ما رو هیل کنه. خب اینا رو هم لوت کنیم. واقعا خیلی الان اول بازی ضعیفیم. خب رسیدیم به غار. ببینیم زغال سنگا اینجاست. آها چراغ نباید بزنم، نور اینا به چخ میره. خب این از یکیش بکنم بالای 20 تا باید پیدا کنیم. کلی هست اینجا. با احتیاط فقط بریم. اوه نگید جا اینجا هم انمی هست. عادتا هست دیگه. نمید نکبت جایی هم نمیبینم من که دارم چی کار میکنم. نمید اوزگه. We should be able to move this boulder with our combined might. I say we give it a push and see what happens. اینا هم که نور نداره یه چیز دیگه. اوه دوره چقدر بد میزنن این. از کدوم دوری میان نیافتم پایین پارشم. اون بره افتاد. چستم که اینجا هست پرد شد پایین. اوه 3 تا هم هستن. بچه ها دارن میزننش. 2000 years later. خب بالاخره بعد از کلی پارگی و گشت و گذار توی اون غار و یه چند باری هم مردم و کلی زغال سنگ هم بالاخره جمع کردیم، ولی واقعا پاره شدم به خاطر پیدا کردن اینا. 30 تا زغال سنگ پیدا کردیم. حالا هم رسیدیم به باگ باتال. اینجا شد دیگه اسکیپ کردم چون خیلی طولانی شد و بریم اینا رو تحویل این دوستامون بدیم. این کوئست هم از شهرش دیگه راحت بشی. چیزای خوبی هم توی این غار پیدا کردن. نمونهش همین لباسی که میبینید
یکم قوی ترم کرد. Tis this way. باعث ندارم که میدید دوباره جونش به چوخ رفته. خیلی ضعیفه. باید حتما توی یه اپیزود وقت بذارم برم توی بهترین شهرهایی که تجهیزات خیلی خوبی دارن بخرم اینا رو. کلی هم پول میخوایم چون واقعا هم لازمه. خب ما بالاخره We رسیدیم. have arrived. You're back. Have you any به به. chemical for me? خوب شد یه 30 تا آوردم. خب اینم برای تو. Look at it all. This'll last us a good while. You've my gratitude. Rocker, we've got more glimmer coal. Now we can reignite the forge. Tisn't the forge what needs igniting, این girl. مردی but که your خیلی رو forge اعصابه. is. I've told you, my smithing days ended when those monsters moved in. I've no use for glimmer coal anymore. I'm done, understand? I'll not hear another word about that rusted hunk of steel. If you're so keen to have it repaired, then see to it yourself. Now leave me be. My mattress beckons. همچنان هم مثل سگه. I was certain he'd pick up his tools again if we only had more glimmer coal. My apologies for putting you to all that trouble, sir, but mayhap your efforts needn't go to waste. I could try my hand at repairing that sword for you, if you'd be agreeable. Way I see it, if old Brocker's the only smith with the skill to see it done, then I'm your best hope, being as I'm his apprentice and all. Well, what say you? اینم بدیم به I'm grateful for your trust, sir. You'll soon see your faith was well placed. Mayhap not soon as 'twere. I fear I'm a novice in the truest sense. I'll be needing some time. But I'll see it done all the same. You have my word. Mark me. This blade will be shining like a star by the time I'm finished with it. That went well. Ah, Sir yeah, Sarah was is there, apprenticed sort of to the golden legendary dwarven concept, really. blacksmith. There's no doubt in my mind that she will succeed. این نکبت دوباره اومد. Shall we do as that personage suggested and make for the rock mouse's burrow? خب بالاخره تونستیم این کوئست هم I shall تموم guide کنیم. you to the location. خب بریم سراغ یه کوئست دیگه. با این همچنان ما کار داریم اینجوری که پیداست. ببینم Vanguard is yours. Lead on. Mayhap not soon. با یکمی از تایمش بگذره حواسم به این نبود. خب بریم اینجا کپه یه مرگو بذاریم. بریم دوباره اونجا یه 2000 تا گلد دیگه بدیم. Many months later. Whether Sir Sarah has made any progress with the regalia sword. چست هست اینجا. If you wish to meet with this person, I would gladly lead the way. The vanguard is yours. Lead on. ببینیم چی داد بهمون. خوبه حداقل یکم جنگمون میکنه. جنگ جلوه میده ما رو. ببینیم کار سارا تموم By نشد. and large, the people of Bakbatal seem to adore them. Boy, what's your problem? یا اول فاز این دستی یه Walking چه about خبر. with pawns in tow, I mislike that. You from Vermont? 'Tis beastrons like you what bring shame upon the rest of us. True beastrons call Batal home. Go suffer for your porridge in Vermont, you damn lickspittle. What? Got something to say about it? Eh? Save it. You're not welcome here.
Suppose you didn't know, but we don't allow Vermundian scum in this tavern. But I've got a heart of gold, me. I'll give you a chance to redeem yourself. All you've got to do is prove your mettle against these sods alone. That is. If you're bested, then we'll take all you've got. It's only fair, ain't it? Put your back into it! خب مثل اینکه میخوان با اون مبارزه کن. Well, I must say, these odds are rather crazy. Did you leave your honor at the door? And who are you supposed to be? You a friend of this one? Nay, I'm a sellsword. Coin is my only ally. 'Tis not my conscience that called me here. No, no. I simply cannot stomach acts of cowardice. Is there even one among you with the grit for a proper duel, one-on-one? What'd be in it for us, eh? The fact that I'd refrain from breaking your jaw. That's not quite the reaction I was hoping for. Mayhap you know not my face. How about my name then? Ragnar. Ragnar? You're him? From the Scarlet Rains and the battle for Jeremiah? Well, 'tis clear you're a man best not crossed. But I trust you'll have no complaints so long as there's only one of us. Aye? Oi, bring it out! Where's that reprobate gotten off to? We'll see if you can آقا این escape a انصاف second نیست time. واقعا. اینجا نیک بعد دارم پارت میکنم. بنده خدا رو نباید بهش فرصت دادم پاشه ولی پارم میکنه. تمرگ بابا. I don't believe it. You're a bloody menace, you are. Come on, you lot. We're leaving. کم آوردن. به خودشون مدفوع کردن رسم. Fine work that was. Pray, save your thanks. I've no need of it. After all, judging by the skill with which you won that duel just now, I dare say you'd have bested those louts even if I hadn't intervened. I suppose that coward knew he was no match for you in a fair fight, so he had that beast take the beating for him. At any rate, 'tis safe to say you've piqued my interest. I hope our paths cross again someday. Of course, I can't promise I'll be as amicable then. As a sellsword, 'tis my policy to let my employer decide friend from foe. I'm sure you understand. Till next time. به به 8500 تا گلد با یه آیتم که نمیدونم یاره چیه. خوش آمد گویی به باک پاتال بوده این. من اگه سلاح خیلی خوبی بیاد دستم و تجهیزاتم عالی بشه واقعا همه رو میتونم پاره کنم. I've never seen this sort of craftsmanship. How'd they work such a pattern into the blade? Hi there, Arisen. Forgive me, but I've made nary a lick of progress toward restoring that sword of yours. The blade's make is as intricate as 'tis beautiful. Suppose that's why these things ne'er see battle, eh? If I only knew how to create this pattern on the steel, mayhap the rest had come easier. What are you jabbering about now? دوره نیک بعد. Oh, You're looking at the work of a blaze hammer. 'Tis a process scarce employed, but one befitting the prestige of a regalia sword. Honestly, girl,
You're no apprentice of mine if you can't figure out aught as simple as that. Sorry, Brocker. Must have slipped my mind. But if these patterns were the work of a blaze hammer, mayhap that's what it'd take to fix the blade. If you've not heard the term, 'tis where you heat your hammer to extreme temperatures by dipping it in magma. 'Tis hardly e'er used since the hammers like to cool afore you can forge aught with it. Brocker's explained the process to me, but I wonder if that's enough. It seems 'twill take a rather complex process to restore the sword, but I've no doubt that Sara. Knowing that the patterns on the sword were the work of a blaze hammer complicates matters somewhat. Suppose I'll sleep on it. Mayhap the answer will come to me on the morrow. خب بذارید تا من یه چکی بکنم ببینم این ماموریت چی میخواد. فکر کنم باید زمانو دوباره 1-2 روزی جلو ببریم تا بیایم ببینیم سارا حرف حسابش چیه. بریم یه گوشه بتمرگیم. 3 days later. The person we're here to meet is nowhere to be seen. Shall we come back later? Shit, هیچکی You're the نیست. one who brought Oh, me you to know regalia sword Rocky. here in the first place, aye? I want a word. It's that fool apprentice of mine. I haven't seen her since yesterday. Knowing her, she skipped off to the mountain base cave on Volcanic Island to try her hand with a blaze hammer. It's the only place with enough heat, see? Since you're the one who inspired this nonsense, you'd best go find her. And مرتی bring her که back in سگ one اخلاق. piece, lest I ring my hammer against that hollow shell you call a skull. خب بذارید ببینم. اوه سارا مثل اینکه گم و گور شده. بکنم اینجاست باید بریم پیداش کنیم. خب این دیگه میره برای اپیزود بعدی، چون که این دیگه خیلی طول میکشه و میخوام برم سراغ کوئستای بعدیمون. اینو فعلا دیگه میذاریم ادامه‌شو برای اپیزود بعد. توی اپیزود بعدی هم دیگه به احتمال زیاد میرم دنبال وسایل خفنه بازی، چون اوضاعمون واقعا خیته. هر جا میریم با یه ضربه کلا دکممون رو میفشارم. و اینم از این. بریم سراغ کوئست بعدی، حرفی نمیمونه. Shall we do as that personage? اینجا هم زده فایند سارا. بریم سارا رو پیدا کنیم. برو جلو ببینیم حرف حسابت چیه. خب کوئستش همینجاست بغل گوشمون. What business have you here? Does that make you the arisen? Be at ease. I bear you Manila? no ill will. My name is Manella, and I have the honor of serving as a go-between twixt Her Majesty and the Guard. Come, let me buy you a drink. We've much to discuss, and I don't بریم fancy یه standing نوشیدنی around for a بزنیم. while. Shall we make for the tavern? This isn't the way to our destination, but I presume you've a new one in mind. Lead on. Perhaps the Arisen has recalled some بریم more ببینیم pressing بانو چی business. میگه. Fret not. I'm sure we'll come back to this eventually. The people of Batal view Cute court with chicken. great prejudice. They're even forbidden from setting foot in the capital. Her Majesty, Empress Nadinia, has long been troubled by this custom, but a practice so ancient isn't easily overturned. Many are unhappy about the existence of this tavern, even though it lies outside the capital, simply because it was established as a place for pawns to gather. I know not what manner of person you are, but if you would aid me in my efforts to این make ننه Batal بزرگه more دیگه چی میگه accepting پویسر. of pawns, I would be glad to offer you a residence permit. 'Tis a bargain more than fair, for those who hold such permits may remain in Batal without having their activities questioned. What say you? Glad I am to hear it. Take this then. Simply show it to one of the sentries and you'll be granted entry to the capital. Oh,
And if you encounter any troubled Batali along the way, I bid you assist them. They are harsh in their persecution of the pawns, but were they to be aided by the targets of their ire, mayhap a few stubborn hearts would soften. A simple plan, I know, but 'tis the only one available, or so it seems to me. Okay. I bid you good fortune, Sir Arisen. Thank you very much. اینم کامپلیت شد. We might as well gather what we can. خب ببینیم کوئست جدید باز شد. بله. خب بذارید ببینم الان دیگه چه کوئستی رو بریم. مپو یه نگاهی بندازم. خب این همین جاست. ببینیم این ور چه خبره. بذارید تو کوئست رو ست نکردم. بچه همونم که انگار هیچ کدومشون بلد نیستن. خودم باید برم. All knowledge of this, God's way, stems from the forbidden magic research laboratory, which can be found here in Batal. حکم فرشته راهنمای منو داره. To first travel to the altar Batal coast and seek a man named Ambrosius. For as a researcher of this laboratory, he will doubtless be able to answer many of your questions. خب کدوم گوری باید بریم؟ گوری خارج از اینجاست. چقدر اینا دوره. خب بذارید ببینم. باید بریم با این حرف بزنیم. خب من پیشنهادم اینه که اینو بریم فعلا. راه جدیدی هم داره. 75 years later. به به دریا رو چه ویو خفنی انصاف. بیاییم تا این پایین ما اینا. دیگه رسیدیم. اینجا هم که یک کمپ هست و یا اول فصل. اینجا هم انمی ها جدید داره. پاره این پاره. Let my magic grant you an elemental boon. یا اول فصل شروع شد. اینجا نکبر. چقدر از اینا من چندشم میشه. نمیتونم من بگیرمش اینقدر سریع حرکت میکنم. یه بتم اگه اینجا نکبر خواهرت بکنم. این از تو پرد شد پایین. بنده خدا اینجا نکبر اگه جورتشو داری. او این دیگه چیه؟ یو اول فصل چقدرم سگ جونه. دارم رندش میکنم این خیالش هم نیست. چقدر سگ جونن اینو. واقعا به یه سلاح درست حسابی نیاز دارم. او از پوی سر باید اینو بهش هم بکنم. خیلی قویه. تمگ نکبت رندت میکنم.
رنده شد دیگه بنده خدا. Very well. One last. تمام. ولی با این که سلاحامون شخ میه ولی خیلی خوب میزنیمشون. امیر چقدر سگ جونی داخل. Not compared to the thrill of victory. One cannot help but feel. I know precisely when a curative is needed. نه داداش دمت که نیرو دارم. خب بریم این اطراف ببینیم چه خبره. Who are you? No, never mind. It is of little import. با این باید حرف میزدیم. I'm searching for blue crystal shards. Find any, and I'll pay you handsomely. The bigger they are, the higher your reward will be. کریستال شارد. باید این رو جمع کنیم. فکر کنم همین اطراف باشه. باید بدیم به این. این کریستال ها رو اون وقت باید چی کار دقیقا؟ بولی هم هست. اطراف ها درست بگردیم. یکی دیگه امیدوارم فقط یه چیزی نیاد بالا سرمون پارمون کنه. یا اول فاز گریفین از بالا سرمون رد شد. یه حسایی به میگفت این نکبتی اطرافه. In relation to that, ours is a party of women, by and large. ببینم همین قد بسط نیست. انگار کمه. Well, have you found any blue crystal shards? یه دونه بیشتر نمیخواد. Tiny fragments such as these aren't nearly good enough. Still, I expect I'll find a use for them. Here, take your coin and be gone. 'Tis a god's sway. 100 تا گلد نکبت؟ مثل فوش بود این کاری. By refining such crystals, anyone can attain the power of the Arisen. The power to command pawns, that is. However, small fragments are meaningless. They cannot contend with the Arisen's power, you see. Speaking of which, should you find any large fragments, bring them to me, won't you? Though that might be difficult. We've scoured this area quite thoroughly, I should think. 'Tis possible larger shards may have been mistaken for jewels and carried off by scavengers or collectors or some such. Mayhap one such as the Oracle or the Dragon Forged would be able to aid you in locating them. I can tell you no. خب دوتا راه داریم. یکی اینجا و یکی هم این قسمت. پارم حالا پارم. بریم اون قسمت ببینیم چی میگه. This place offers a view of the sea. Well, we shan't be diving in anytime soon. نگید که داره گریفین میاد. آمادگی روبرو شدن با گریفین و ما حالا نداریم. ببینیم اینجا چه خبره، چی هست. سلام و درود داداش. چیا اینجا داری؟ اول بردارم اینا رو. 5 تا مدل کریستال. ببینیم اینا چیه؟ Since times of eld, dragon blood has been used to refine all manner of equipment. I myself learned the art by deciphering ancient texts. Remember, draconic blood flows through the veins of lesser drakes as well. Bring me what ye reap, and I shall harness it to your benefit. میتونیم باش ترید بکنیم. 5 تا از این WC ها داریم. 3 تاشو که بدیم میتونیم یه فری استون ازش بگیریم.
او یه پورت کریستال که 20 تا میخواد و این هم چه 8 که نمیدونم حالا چی هست. به نظرم یه دونه فری استونو فعلا ازش بگیریم بعد جور نیاز دارم. او خب این کریستالا به درد ارتقای وسایلمون میخوره. ارتقای آخره البته اینجور که الان دارم میفهمم. دایره قرمز رو که میبینید این دیگه فکر کنم به درجه خدایان میرسه دیگه اسلحه‌مون و به نظرم میارزه که بهترین اسلحه‌مون رو این کارو باشیم بکنیم. مثلا این اسلحه که الان خیلی به درد نخوره واقعا که من دارم. با چیز خفنی آشنا شدیم واقعا. لولای اولا باید فکر کنم داشته باشیم تا بتونیم اینو ارتقا بدیم. اینجور که بوش میاد. خب اوکی دارید باش حرف بزنم. در مورد راه خدا بهم But I've never heard of such a thing. However, some years past, a sorcerer of Batal came to me seeking knowledge of the dragon, just as ye have. Faces, sir, I believed he called himself. It appeared his intent was to alter the will of the world through mortal means. Perhaps there is some connection. اینم از این. دیگه چیز خاصی نمونه. Then go. But visit me again when ye have spilled draconic blood. Since times of eld, dragon blood has been used to refine all manner of equipment. I myself learned the art by deciphering ancient texts. Remember, draconic blood flows through the veins of lesser drakes as well. Bring me what ye reap, and I shall harness it to your benefit. Then I bid ye farewell. دمت کرد. Safe travels. اینجا دیگه باید بیایم برای ارتقای وسایلمون که یه وسایلمون رو خفنش کنیم باشه. حالا باید بفهمیم ببینیم این اول فصل دارید چیه؟ سی تا هم آرسی داد ریفت سون. خب ببینم یه تیکه دیگه این مونده. بیایم این سمت یا اول فصل راه داریم بریم. خب من دیگه این قسمتاشو اسکیپ میکنم که دیگه برسیم دم اینجا. سری ویدیو هم خیلی طولانی نشه. 6 months later. خب من بالاخره بعد از کلی پارگی تونستم برسم به اینجا. زدی تا توضیح بدم که چه اتفاقاتی افتاد. از این قسمت اومدم تا خود باک باتال و یه پورت کریستال اگه یادتون باشه داشتم خودم که گذاشتم اینجا و به خاطر اینکه فهمیدم کلی ما تو این شهر کار داریم باید بریم و بیایم و نیاز بود که این پورت کریستال رو حتما بذارم اینجا. الانم رسیدیم به مقصد دوم که مال همین این کوئست بود. فکر کنم هم دیگه کوئست آخر باشه. خیلی شد الان 5 تا تیش خورده و واقعا هم کلا پاره شدم تا اومدم برسم به اینجا. ببینیم اینجا چه خبره دیگه. همچنان هم ول کنه اون نیستن. 3 تا چه خبره؟ اومدیم توی خونه بنده خدا داریم مبارزه میکنیم. چه اوضاعی. خب تو اونجا چی کار میکنی؟ امیدوارم مرحله به چوخ نره. به پایین نک بند. بیشتر از همه این پرنده ها اذیتمون کردن. یعنی حتی گابلین ها با معظمت زیاد رو مخم نبودن که اینا بودن. خب اینم از این. این بالا ببینیم اینجا چه خبره. I knew you would come, a risen one. You seek answers, and you shall have them.
if 'tis within my power to know them. Loath as I am to admit it, I know little گزینه اولو ترجیح میدم. you speak, though I shall tell you aught I can. I sense a land soaked in warmth, a warmth akin to your own arisen, to that of the power of the life you possess. Yet it now lies many fathoms below the surface of the sea, in a place unreachable by mortal hands. Though 'tis strange, for I sense also that this warmth grows ere near. 'Twould seem a path will be open to you in time, allowing you to venture into the heart of this warmth, so like your own. Perhaps he who was dragon-forged can tell you more. Seek him out in Har village, if you would learn from him. یه وکیشن جدید اصلا باز شد. خب بذارید ببینم کوئستمون یه نگاهی بندازیم. خب بذارید تا ببینم میتونم باهاش بازم حرف بزنم. Can it be you are lost, Arisen One? The path to the dragon has many turns, but I can illuminate the way ahead if you so desire. You will find the path you ought to follow. 50 تا گلد به جایی نمیخوره. Would you know the fate of another? The God's way. 'Tis a mystery even before my sight. This meeting shall not be our last, Arisen One. Really now. You دمت mustn't گرم. shirk your duty, lest you forget 'tis the Arisen we serve here. 300 تا ارسی. خب بذارید ببینم الان دیگه چیکار داریم. هار ویلیج باید بریم ببینم کدوم گوریه. ورن ورسه. البته نه اشتباه گفتم، ورنورس که این بره. آره هار ویلیج اینجاست، باید بریم این قسمت. خب کریستال هم که این بر هست، بریم اینو ببینیم میتونیم دیگه تکمیلش کنیم. ویدیو هم دیگه خیلی داره طولانی میشه. خب اگه میتونستم اینجا هم بیام یه نگاهی بندازم به پانا خوب میشد. پانا ما یکم قوی کنم، لول خودمونم اومده بالا. خب بیایم بیرون از این خراب شده. البته بذارید این اطرافم بگردم، شاید چست مستی چیزی باشه اینجا. There's a ladder here. After you, Arisen, their master, یا اول فاز دوباره این دوتا بیایید من سیک شما رو بزنم، شما دیگه دهنه منو سرویس کرد. آره ای بدبخت، این سگشونه قشنگ. یه خیلی گونده بود. دکمه اینم فشرد. خب ببینیم اطراف یه نردبون میبینم. ببینیم اینجا چیزی نیست. احتمالا اون بالا مولا با یه چیزایی باشه. داریم میریم بالا خونه بند خدا رو بگردیم، میاد فوشمون میده. بکنم یه چست هم اون پایین بود. Now here's a surprise. Hmm. At least all our Seeker's efforts weren't for token. naught.
interesting. I shall have to inform my own master of this. اینجاستش. You have seen through my deception and divined my location true. To one of your wisdom, I would be honored to pass on the most subtle of my trickster's arts. طرف بعدش اومد بکن. ولی خب یه آیتمی بهمون داد. ببخشید مادر. جالب شد واقعا. خب اینجا که هیچی نبود. دور دیم یه اطراف بزنم، نه چیزی نیست. بریم اون پایین. او نه شیت. برم اون بالا دوباره. فکر کنم چست بود، رو مخمه واقعا. یه اطرافم که هیچی. چستم که باز شده. دهنتون سرویس. فکر کنم یکی از بچه همون باز کرده این. همون 300 تا آرسی فکر کنم مال همین چست بود که بهم داد. خب ما بریم هار ویلیج. خب خدا رو شکر یه فری استون هم از اون یارو گرفتیم که خیلی فاز عرفانی داشت. آره همینجاست. بریم جمع کنیم بریم اینجا. باورم نمیشه بالای 1 ساعت و 30 دقیقه است که دارم ضبط میکنم. About time you came along. I've a special tale to share with you today. چطوری پیرمرد؟ So I'd like to say, but it is getting rather late. Best spend the night. We can talk again come the morning. Ah, good. You're awake. Look to the sea, my friend. Hard to resist setting out in one's boat with fair skies like these, eh? Now, I've told you about the sunken temple in the middle of the sea, haven't I? I'm quite sure I mentioned it. But I ne'er spoke with the man who resides there. He was such a worthy his armies safeguard him even in death. As he himself would have it, he was once entrusted with the task of watching over this world from the heavens above. Yet he tired of his duty and abandoned his perch in the sky in favor of founding a small kingdom on the ground. Alas, though he was a just and goodly ruler, there is not a single person alive who remembers his name. Oh, it sounds unfortunate, but if you ask me, 'tis all a matter of perspective. It can be a blessing to forget and to be forgotten. I should know. In all my long years, I've never forgotten a single thing. I remember everything, every little detail. Would that I could forget some of it. چقدر فک میزنه. A lie it may seem, but a lie it is not. I speak only the truth, as you well know. Come see me again if it pleases you. I've tales aplenty to share. اوه یه شهر زیر آب اومد بالا. پشمام. چه خبره؟ یه قلعه در به داغونه. مارشال پشماشی. Magic, methinks. I should have liked to investigate if the place hadn't been crawling with monsters. I'll be needing sturdier arms than these before I head back in there, I fear. At any rate, I'd best report this discovery to my commander. I only pray naught grave shall come of it. Yon structure yet lies on the water. Oh, it is strange to think that it slumbered beneath the surface all this time. Indeed.
I cannot but think its presence holds some اینم significance کامپلیت for شد. us. Mayhap 'twould be... خب بذارید ببینم. برای این شهر جدیده هم یه کوئست حالا باز شد. بازم خدا رو شکر یه کوئست دیگه هم البته تکمیلش، یعنی فقط این موند که راهش هم دیدید چقدر دور بود و دارم سارا رو پیدا کنم که این دیگه نشد واقعا. ویدیو هم دیگه خیلی طولانی شد، بیش از 1 ساعت و نیمه که دارم ضبط میکنم. این حرف این داداشمون هم تموم شد دیگه، ویدیو رو تموم کنیم. I didn't mean to startle you. I used to call this place home, you see, in times more peaceful. You're the Arisen, are you? Well, that's something. We were hoping to reclaim our village, but it doesn't seem we'll have much luck. We fled when the dragon attacked some days past, thinking we'd return once the baleful thing was gone. Easier said than done, clearly. In our absence, a bask of Saurians have made our homes their own. What are we to do? The guards not like to send soldiers all the way out here. But mayhap they needn't at all. استایل این گروه بسانه رو چقدر بال داره بود. Could we trouble you to aid us in our hour of need? Please, sir, do something, anything about the Saurians infesting our village. Saurians abound, master. Be on your guard. یه چیزی بود مربوط به اون. خب یه دونه دیگه هم باز همینطور داره کوئست تا پای سر هم باز میشه. خب بذارید ببینم اینجا هم اینم دیگه تکمیل کنیم و بریم. اینکه داداشمون به کمک نیاز. اوه نکبت ها پرست کنم نکبت که حال دلت میخواد. میر نکبت چقدر هم سگ جونن اینا. Oh, thank you, thank you. We shall all be able to return to our homes. I can hardly wait to bring these tidings to the other villagers. I dare say we'll have this place livable again ere long. I cannot thank you enough. Long will you be known as a friend to our village. بنده خدا از پس تشکر کردن از من بر نمیاد اینجور که داریم. Come visit us, won't you? I should like for you to see this place as 'twas afore the dragon's attack. For your sake as well as ours, we'll do our utmost to see the village restored. With this, the peril has passed. Still, perhaps we ought to visit the village again anon, just to be certain. خب دیگه رسیدیم بالاخره به آخر اپیزود. امیدوارم که تا اینجا از ویدیو لذت کافی رو برده باشید. خیلی ویدیو طولانی شد دیگه، 1 ساعت و 36 دقیقه است که دارم ضبط میکنم و خودم به نسبت واقعا راضیم. خوب اومدیم جلو. توی اپیزود بعدی هم گفتم یه بار ولی بازم میگم باید برم حتما تجهیزاتم و ارتقا بدم و بهتریناشو گیر بیارم که بتونیم از پس مابای بازی بر بیایم. خیلی ضعیفیم واقعا در مقابلشون. همین دیگه حرفی نمیمونه. خیلی خیلی ممنون میشم که چنل رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت هم فراموش نکنید. همین تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار همگی.